Morning, friends and lovers. Americanong Lasao is back on YouTube and what the Facebook Reel. Okay, nata karon. Very early, the first one to get to the pool to work. Now I work as a pool manager. Early Sunday morning. Watch my friends and lovers on site trabaho sa Americanong Lasao para makakitag kwarta kay pordoy gapon kayo hangtod karon. Murag yapog na astalisay namupot taktak og buya para sa pupot pero nakata sa swimming pool mga friends and lovers. Mao ni mga buoy line with the buoy line something buoy line mga sa daig na girl line. Alright mga friends and lovers, tanaw lang mo din na enjoy the show. Ako sa ding wait mga friends and lovers, hapit na ko mo balik og tambok. I mean dako og weight. Ipalik akong timbang og saka sige ka og chocolate og cake. Na doon na gayong TWM. Mga a month from now na lang kaigit gitaan na iglumba. Basta maka-finish lang friends and lovers. No problemo. So ako i-connect ang tikas line, tikas hook sa buya. Tanaw lang mga friends and lovers. Alright, mga friends and lovers. Ang takna sa Radyo Bisaya. Alas 9:30.
9:30 na in the morning. Duha pa ka lifeguard dito nga. Mga buton ro kini mga lifeguard. Karagaba tapulan ko juking uban. Ilaron patang abi kay gamay matang tao nga Pinoy nga pool manager, ilaron pa ta maro tagod, ilaron ta mga tapulan ra ba kayo, los ninyo, your mga tambalos pero di ta pa lupig kay naman ta sakto. Alright guys, you sign in, and whoever is ready for the 10 laps, you better start doing it. Yeah, you can set up. Yeah, or maybe you'll wait for other. Yeah, you can set up what you can set up, but for the 10 you need to wait for the other guard. Yeah, and then for the 10 laps, I'll be counting it myself. Oh wow. Okay, just put it down. Okay. Yeah. Because yesterday, many times it's blown by the wind when it's Oh, placed here. okay. So just put them there. Yeah. Except for there, Okay. because the wind is blowing that way. Yeah. And many times we have to wait until it gets drifted to the other side to get it. Otherwise, you have to jump to get the tube. And life-saving rings. A ring. So, mga itong usa sa atong mga lifeguard friends and lovers. Kugihan sad. Dili para sa ubang lifeguard nga tapulan kayo. Kato kugihan to nga lifeguard akong istorya. Puti. Kagarahanan sa mga itom nga lifeguard nga tambalos-los kayo. Gahapon puti mo sa tong tapulan kayo, pagkakon kayo, ilad-ilad ko. Piti lagi sa gilabhag kasaba. Morning, man. Very well, thank you. How are you? All right. I already tried to call the storm. What time they're coming? They said they're gonna come later because of the bad weather, so they're gonna get delayed. But they're gonna attack. All right, man. Yep. Alright, mga friends and lovers, there's gonna be a storm coming around noontime, so there might be an early closure of the pool. Yeah, but we'll never know. We'll have to wait and see in the middle of the sea. Imong panty na ni mahutain. Alright, my friends and lovers, karon tour ta mo sa pool para pagpakita unsa na mi ka ready sa mong setup, and then ang pool manager magpa-swim na og laps sa mga lifeguard. Ato na ning ipon og tarong kay bang lifeguard tapulan kayo labi na gahapon, nabwisit jud ko.
Man na ko na slaglangoy, pagpalangoy na kog usab sauce, iniro ra day kamahuan. Unsa na nila pagkuha sa certification. Iniro ra may linang yan. Alright. Okay, ito i-reverse ang camera mga friends and lovers. Sama na ang tube na akong gi space evenly. Prepared na para ibutang dito kung daghang nga ligo. Nga kani nga tube katong ako sang gi-space out evenly. Kung makaya man siya division line to the kiddie area. Kuan ra ni siya 4 feet pinakalawom, pinakamabaw 3 feet. Sa man ni nangikural og buoy. Okay, so tinaw king tubig. Tanlas kinig lami. Unya, mulangoy ko dire, igumaglangoy sa mga lifeguards. Mulangoy ko dire. Mag long distance swim ta. Ang lifeguard required 10 laps. Ako labing minus 30 minutes straight swim. Ya, magtutuyo ko din para mura ga triathlon. Ana, tuyok. Mag-looping ko. Kung 30 minutes ko mo swim, first 15 minutes clockwise nga swimming around the pool perimeter, and second 30 minutes ang opposite nga loop. So andam na nga mong tube lifeguard. Okay, so mo sa ni mga friends and lovers, naasa ni among lift diri. Shout out to my very good friend Edward Tanteng. Nag-inquire siya about ani. Nasiguro siya plano nga magbutang og sa sports center, Cebu City Sports Center, magbutang og kanang lift para sa mga disabled, pero sige order pa niya. So kuha na to ang takob. So tanawan niyo mga friends and lovers, tsura ani. Hopefully very soon naani sa niya tani sa Cebu City Sports Center katong warm up pool, katong 25 15 by 25 siguro to. Okay, tanawan ninyo mga friends and lovers, diba? Lisod man ibutang. Okay, ito na akong mga lifeguard set up na sa tent. Karon na mga no running signs. Karon tanawan ninyo akong tangtangon ang cover, rain cover sa lift. Wait, let me reverse the camera mga friends and lovers. Padili kayo lisod set up. Kita sa mo sa akong kaambungan taliwala sa kamaot. Kaambungan taliwala sa kamaot. Atong balihon para makita mo kuhaon ako ang rain cover sa lift sa pool. Mura na siya chair lift.
Alright. Mga friends and lovers, mga to siya. Wala na'y sapot. Wala na'y sapot ang chairlift. Pakituan tamo, balihan sa itong kamera kay puol kina itong itsura. Okay, so wala na siya sapot mga friends and lovers. So shout out to Mr. Edward Tanteng. Kung mo ni gusto nimong orderon, pwede sad. Kay mubabol man siya. Balhin-balhin ag location. Amo na siya. Ay button diha niyang control. Ano ni? Yes. Do you happen to have a water cap that I can borrow? I left mine at home. Water, a head cap. Cap, yeah. Yeah, I have Can I it in borrow? my car. Can I borrow it? Yeah. You also want goggles? No, that's okay. So you'll be wearing my Iron Man head cap. Okay. Yeah, I'll get it real Thank quick. All right. You're Brianna, right? Yes. Yeah, your same name with my brother. Brother, yeah. Yeah, but I told you. Brian, Yeah, Brian. Yeah. All right, I'll get it. Why? This is the temperature today is much better than yesterday, and it's perfect for swimming. Do your first lap, swim hard right away, then it's gonna be fine. Sapa to mga friends and lovers in English na Amerikanong lasaw. Sa mga lifeguard nga talawan kayo. Okay, kani nga video sad para ni Mr. Edward Tanteng. Mao ni among lift, chairlift. So may brand ani eh. May brand Mr. Edward Tanteng. Dara brand eh. Portable aquatic lift. PAL din eh. Murag Philippine Airlines. Dara sad mas Edward Tanteng tanawan eh. Mga code. Nasa diri ang mga code. Alright mga friends and lovers. Sama ni siya itsura sa lift. Yang nilang takutob mga friends and lovers kay 17 minutes na atong vlog. Kay mag-ihap na ko sa lap sa mga swimmers, mga lifeguard. Paswim mo sila 10 laps. Para di gini manika sa mga karaho. Okay, thank you for watching mga friends and lovers. See you soon in Cebu, Philippines. Viva Pitseñor Santo Niño, pray for me, of course, and my family, and everyone for safety. Yang Pilipinas sa dili malawgaw ang gera ni BBM, los, ni tambalos. Okay, thank you for watching. See you soon. God bless everyone. Viva Pitseñor Santo Niño. Amen.